आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुछन आशुतोष पाणिग्राही। जोहार पहला मुख्य खबर जातीय सुरक्षा मूल करी खेल विज्ञान और प्रयोगशाला तक भिन्न भिन्न क्षेत्र देशर स्थिति बरकसी आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम थी कहले प्रधानमंत्री। स्वाधीनता संग्राम थी ओडिशार पार्वती गिरींकर अन्योन्य योगदान के प्रधानमंत्री कले प्रशंसा। बामुर ठाणे राज्य स्तरीय चर्चा समावेश जोग देले केंद्र शिक्षा मंत्री। भुवनेश्वर ठाणे बूथ स्तरीय अधिकारी मानकर संगे आगाकाल आलोचना करबे मुख्य निर्वाचन आयोग। आउ राज्य सरकार अनुमोदन उतरु पुरी श्रीमंदिर रत्न भंडार न मूल हवा गंतिमंती। एथर पूरा खबर इ बछर जातीय सुरक्षा मूल करी खेल विज्ञान और प्रयोगशाला तक भिन्न भिन्न क्षेत्र थी देश बहुत सफल समिया देछे जेनटा के नेकरी सब भारतीय गर्वितान देश भिन्न भिन्न क्षेत्र थी निजर स्थिति के बरकस करि पारिछे बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम थी देशवासी को संबोधन करिकरी कहिछन। प्रधानमंत्री कहिछन ऑपरेशन सिंदूर इ बछर सब भारतीय मानक लगी गर्वर प्रतीक है। सुरक्षा सहित भारत सालिस नाई करे बोली पूर्ति के स्पष्ट वार्ता देछे। से कहचन वंदे मातरम 150 बछर पूर्ति लगे सब देशवासी समान मनोभाव और उष्णा की देखन। हैशटैग वंदे मातरम 150 पोर्टाल थी वार्ता और परामर्श पठावा के प्रधानमंत्री देशवासी को अनुरोध कर खेल दृष्टि बिल इ बछर बहुत उपलब्धि आनी देथिला बोली श्री मोदी कहन। भारतीय पुरुष क्रिकेट दल रो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल जितवार महिला क्रिकेट दल पहला थर लगे विश्व कप जितवार और महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट दल T20 जितवार इतिहास है। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी पारा एथलेट मानकर पदक जितवाटा के भी प्रधानमंत्री सुरता कर। विज्ञान और महाकाश क्षेत्र भी भारत इ बछर निजर उत्कर्षता देखै। ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला पहला भारतीय भावे अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन न पहुंची। परिवेश सुरक्षा और वन्यप्राणी सुरक्षा बाबद प्रधानमंत्री कहन भारत न चीता बाघ मानकर संख्या 30 नु एतका है। प्रयागराज महाकुंभ मेला के सुरता करी प्रधानमंत्री कहन विश्वास संस्कृति और भारत अनन्य ऐतिह्यर गोटे समन्वय इ बछर देखबार के मिली। बछर शेष भागे भी अयोध्या राम मंदिर न ध्वजारोहण समारोह सब भारतीय मान को गर्वित करथिला। स्वदेशी दरब लगे लोकर उत्साह बढ़ुतबाटा के नेकरी श्री मोदी संतोष प्रकाश करिछन। विकसित भारत सपन पूरा करबार दिगे इटा गोटे बरकस जरिया हेबा बोली प्रधानमंत्री आश करिछन। फी क्षेत्र न भारत न जुआन पीढ़ी योगदान विश्व स्तर न भारत उपर आशा और विश्वास के बढ़ाई पारिछे। विज्ञान उद्भावन और प्रजुक्ति विद्या प्रसार क्षेत्र थी भारत सफलता पृथ्वीर अलगा राष्ट्र मन को प्रभावित करुचे बोली प्रधानमंत्री कहछन। विकसित भारत जीवन नेतृत्व आलोचनार 2 नंबर संस्करण आयोजन बाबद प्रधानमंत्री कहछन एबा मास 12 तारिख स्वामी विवेकानंद जन्मवार्षिकी जातीय युव दिवस पालन अवसर इतर आयोजन करा। गला किछि दिन तले शेष होइतबा स्मार्ट इंडिया हाकाथन 2025 विषय थी प्रधानमंत्री कहछन 80 नु अधिका सरकारी विभाग 270 नु अधिका समस्यार समाधान दिगे कार्यक्रम मान करा जायतिला। गला 8 बछर भितरे 13 लाख नु अधिका छात्र छात्री और 6000 नु अधिका शिक्षानुष्ठान स्मार्ट इंडिया हाकाथन ती भाग नहीं। देशर युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृतिर मूल आधार भित्ति थी नुआ चिंताधारा और पद्धतिर सहित आगे बढ़ुथबानु प्रधानमंत्री खुशी जाहिर करिछन। देश एवं मासे 77तम गणतंत्र दिवस पालन करबा इ अवसर स्वाधीनता संग्रामी और संविधान निर्माता मानक लगे सारा देश कृतज्ञता जनाबा। देशर फी इलाकार लोग स्वाधीनता संग्राम थी जोग देथिले। इथि आमर राज्यर पार्वती गिरींकर भूमिका के प्रधानमंत्री प्रशंसा करिछन। श्री मोदी कहछन 16 बछर बयसे भारत छाड़ आंदोलन थी पार्वती गिरी जोग देथिले। तार उतरु समाज सेवा और आदिवासी मानकर कल्याण लगी से निजर जीवन के उत्सर्गीकृत करथिले बोली प्रधानमंत्री कहछन। ताको श्रद्धांजलि जने कि प्रधानमंत्री कहछन
आजादी के आंदोलन में देश के हर हिस्से के लोगों ने अपना योगदान दिया है। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी है ओडिशा की पार्वती गिरी जी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। पार्वती गिरी जी ने अपना जीवन समाज सेवा और जनजातीय कल्याण को समर्पित कर दिया था। ମୁଁ पार्वती गिरी जी को श्रद्धांजलि अर्पण करूची। ଜାନୁଆରୀ 2026 ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଜୀବନ ସବୁ ପିଢ଼ିକେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅପନାବାର ଆଉ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାର୍କେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍। 2025 ମସିହାର ସଫଳତାମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଆଉ 2026 ମସିହା ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକେ ବଢ଼ବାର ବଛର ହେବା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣିଛନ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରନୁ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତ ସପନ ପୂରା କରବାରକେ ହେଲେ ଚାଷକେ ଖାଲି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ସୀମିତ ନାଇଁ ରଖିକରି ଇତାକେ ରୋଜଗାରର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କରବାରକେ ପଡ଼ବା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବାମୁରଠାରେ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚଷା ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷ ସହିତ ଜଡ଼ିଥିବା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମଚାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରବାର ସହିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଆଉ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ତାଲମେଲ ରଖବାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଚଷା ଜାତି କେନ୍ଦ୍ର ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଥିବାର ବେଲେ ଚଷା ସମାଜର ଅଲଗା ଜାତି ଉପଜାତି ଆଉ ବର୍ଗଙ୍କର ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏସିବିସି ତାଲିକାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା 108ଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଜରିଏ ଅନୁରୋଧ କରବାର କଥା ଇ ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଆବାକାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ବାଚନ ବାବଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 800 ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଇ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବେ। ଶ୍ରୀ କୁମାର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚନ କାମରେ ସାମିଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରନ ନିର୍ଭୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବାବଦେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। 3 ନମ୍ବର ଖେପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟକେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କର ଗସ୍ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ଉତରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗନ୍ତି ମନ୍ତି କରାଯିବା ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଇ ବାବଦ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିଥି ବାଧା ନାହିଁ ହେଇକରି 3ଟା ଖେପେ ଏଇଟା କରାଯିବା। ପହିଲା ଖେପେ ଚଲନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗନ୍ତିମନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ଖେପେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଉ ଶେଷ ଖେପେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଥିବା ଅଲଙ୍କାରମାନଙ୍କର ଗନ୍ତିମନ୍ତି କରାଯିବା। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗନ୍ତିମନ୍ତି ବେଲକେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସେବକ ପ୍ରତିନିଧି ଜଣେ ବଣିଆ ସେବକ ଆର୍ ଆରବିଆଇର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗନ୍ତିମନ୍ତି ଉତ୍ତରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ ନ ରଖାଯିବା ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇତାକେ ନେଇକରି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନଥିବା ସୁନାର ଅଲଙ୍କାର ମେଲ କରାଯିବାର ସହିତ ଗନ୍ତିମନ୍ତି କରାଯିବା। ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର 5 ନମ୍ବର ଦିନେ ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ, ହେତି ପ୍ରହେତିଙ୍କର ବିହାଘର, ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କର ନିଧନ ଖବର, କାଲିଆ ଦୋଲନ ଆର୍ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ବାଗିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିନୟ କରାଯିବା। ଇ ବର୍ଷର ଲୁବଲୁମନିଆ ସାଜସଜ୍ଜା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିছে ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ସହ ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ଗୁଡ଼ାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ। ଆଦରବାଚ କୁହନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗମହଲ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମୀନା ବଜାର ଆସେ ସେଗୁଡାକରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ରୋଡ ରାସ୍ତା ୱାଇଡନିଂ ହେଇଛି। ଲୋକ ଆଗେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏଥର ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଇଭିନ୍ କଂସର ଯୋଉ ସେଇଟା ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବରକସ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 50 ମିଟର ଲମ୍ବା ଇଣ୍ଡୋର ସନ୍ତରଣାଗାରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଭୂମି ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ପାଖାପାଖି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅତାବିରା ବିଧାୟକ ନିହାର ମହାନନ୍ଦ ଆଉ ବିଜେପୁର ବିଧାୟକ ସନତ ଗଡ଼ତିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। शेष मुख्य खबर फिर गया जातीय सुरक्षा मूल करी खेल विज्ञान और प्रयोगशाला तक भिन्न भिन्न क्षेत्र देश स्थिति बरकस होती। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम थी कहले प्रधानमंत्री स्वाधीनता संग्राम थी ओडिशार पार्वतीगिरी अनन्य योगदान की प्रधानमंत्री कले प्रशंसा। बामुर ठाने राज्यस्तरीय चषा समावेश जोगदेले केन्द्र शिक्षा मंत्री और भुवनेश्वर ठाने
ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଏବେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ। ଆଜିର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ଶେଷ ହେଲା। ଜୁହାର।